Kwezi wananyangu maraya ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihi al-mahkam sharif ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim kullu nafsin dha'iqatul maut. Ti namsuba wa hutahani mjideni huka zinyafati za wananyatu wantumuhu madhamana ya siasa washinzuani ikawo de wanakiliha harma suku zinvan ne de umananya Muhammad Janfari washisima na ancien premier ministre Mohamed Janfari député mzamani ancien vice-président wa Assemblée nationale arudi dhamana miongoni mwa madhamana wa mbwana ya ukombozi irongolwao ne munzuan na umananya Ibrahim Halidi, ancien premier ministre, ancien ministre, dhamana muhu wa izama za yezi aliswalihi Komori kao anakiliha isuku ya leo harmashisiwa Shamaore. Watukufu kwezi tina usikitifu kabisa mana handrani ya utahanjo ntekeleze zoskauden fikiriwo nisitekeleza zi mhono watanga wangu usoni mazifami za wantu wanuwa ili ifami ya Muhammad Janfari Sima na ilo Faransa na ifami ya Ibrahim Halidi nyangu ya nyumakele tabambao asotani wanawahi kao ro nana urujiliana armazinzia za zi Facebooku Kade Faridi Ajimaili na wasalia niwambie ruwa tekeleze mhono watanga atu na huwambie mbarava moja harma msiba wakaodu wapara baanda azizo nisivenze lievo iliomba na wasi ngila guontongo zambwana ja siasa nifanye matalazuzi au na nyesentongo zikawo zinsikitisha banda ya ihuka batisikitiha haivo ikawo wananyawani wa mregi ya mwalatu handani nisi andrisa deza mananya Ibrahim Halidi na nyese zoskao dezajiri arudi manatskatpanga asubuhi van manakotanje njonrande omaji Muhammad Janfari harma zimbwana na zihazi zikao de asfanya fa imma umuhima wenyafati ya ancien premier ministre ujauheya vavoni sparang sazini zombili nenrodin fanye analizi iliyewo zintongozini zombili tonge handan sana nyese bana leo va acti kao c'est un acte symbolique kao yirjiri ya wasu wa Komor wala ile renin rongo vani tisi rongo wa hadzina la hukamba wami opoza wa siriyazali au wami dedini au deni faima nisrongo wa vani haivo ikaomba wami mkomor rambiana huka nyangu isuku kao de rarenge istiklali yatu ya Komor kavasi mkomoru moja mengono mwasi ikao weji viwa na inamna ya maendeleo ya insi ya tuikaodi ya vingo tahuwasuli zijarada zinza leo kantongo zaleki na suha na utwabibu ronsi pia sisi juamba wengine watu au wengine wa wanadamu kakula waliomba nazi nchida wetsengeleha azungu hansi yangina vahan vangina andazungu utwabibu mana utwabibu karsana ukomor zadunga harmazo kaza elikiana na msomo risijo na msomo watu wanyami ya munti kaza ilikiana na urahafu wansi kaza ilikiana na zitongo zonsi pia be imma teshinru mwanzelediani zonsi pia bentahana nyesemba kavasi mkomori leo iliomba na asatisfait na inamna gestion ya istiklali yatu ya Komori kao de yarengwa yafanyishiha lera de uyoyo nisirudi nizime zihanyo za wantu ikao wakati mwengi wo venza wanyese hukamba ne muono maori wananyatu washisiwa Shamaore wakana haki nsanji ti wantu nongomosha wayelewe kavasi mwanadamu ikao isimlazimu ake ike suku mengono masuku mbavula wantu takriban harma 10,000 km waje wajorendre wantu watwana wafanye namna ikao derakofanyulwa na waze watu wakofanyulwa zintongozo ntongozo nsipia nsahanjide huka mwanadamu limengoni alazimu akiharma utwana au akiharma uruma na vahila wa mtu leo asaha fanye confusion ya hoya bainamna insi yatu ya rendwa au inamna insi yatu ya vingwa kayako lazimu mkomori
aelewa au lazima mkomora rongomba wasalia wakubali wabaki harma utwana au wabaki harma hukamba wabaki harma huruma shifaransa vavo wakanaki nsahana mbi wantu nongonzima ilazimu tofautishe mwanadamu wa yehuka huria yo haki yahe wa yehuka huria i gestion ya insi yatu namna ya rengwa ratonge sahuka ruwasuli harma jarada mordeni yo ntongonziro ikao ilazimu rilani risijwa ronti pia amba 26 kawo zonti majirani na wasi kade morisi balbe vota bushini na nchi zingine za bara la Afrika zikawo zinzizo Rwanda na zingine zikazitawaliwa na leo zina uhususia wazo zina ufahari wa huka ambaneka zahuri arudi senrelia na zinzia zazo donc risconfonde i mauvaise gestion yatonge sauka leo risilawa rahendra ripora ni makafa rende harmansi zangina au tambu za maisha na zile vala wa wantu wanyesa huka vale bora ivorafanya bora wanya wale wabaki au etc. Nsana lezeto wantu yelewe manadamu atoka wonsi na ikawa ye maore kawa ye mkomori aende suku mengonu masuku kawa ye mzuani mwalimu gazija aende suku mengonu masuku ajambi alalini ilazimu aelewe mba savediri amba asrekonese amba waye mshashi wa elimu waye mshashi wa kima waye mshashi wa hujirengi ya dhamana vavo itonge sahuka harma ziluwa farahunu wana mwikao waikawa wade wadwazima na mshashi wa bongo wotulwa harma sukurateli au wotula na tuteli wahinsi wa dhamana ikawo unda tomrenge decision mana wae mshinzi weti mshinzi wa shindaji renge decision dimana ntana ngese nikava mwanadamu ikawo asielewa amba iwaye yahelewo yini ndrongo vani asijambia mbane kashindri hujijere au kavenzo shinda jijere kati huka ilazimu vuke mruma vuke mtruka de mzungu kama mtu wangina ajue ake arongomba devo unalio vande shinda unikafete vavo yo ala mwenye saukamba asanye samba white mwanadamu abali hankili mana mwanadamu ikawo abali hankili uo mwanadamu mshinzi wa heushindra andre sentrongo mbeli leo mana nafanya analizio sekwa rojua ronti pia mba wakomori wengine watu vawali mba hautabibu wo rengali ibahari ya huenda maore wanakili ya mabaharini au walofia maore au waparoto abibu beleo rishi mpaka mana unu dhamana symboliquement c'est un ancien premier ministre mkomor ikawo de awasuli harma shisiwa shamaore harma zinzia zinizorongolo kwasa aendra andra anakiliha harma ardhi ya maore ilazimu lera de uyoyo wakutukufu kwa hizo wakomori wawaili yombaduwali na yezi leo wairengateka na wasiri wanao huka yezini lazimu irege harma daula ya haki rikubaliana leo ambane riparani ntongo nziro kabisa maana leo unuti opoza wala unuti sirikali wala unuti kadha be unu mkomori unu dhamana mkomori wa komori ya daula ya tuyash komori di rawasuli harma jarada ikawo riwasuli vunravu mpara intongoini ilojiri maore symboliquement ilazim kakula mkomori ajambie mana intongoini yar paravani ilazimu irve fahamu beshelea rijambie amba wasi wantu ikawara kolazimu ikembana risijiwa nilia harma uhairi taupara vasa vani stambuzini senrelea walake isanye samba kavasi mtu komori atoshinda wa andresensi ile mbeli nisijomba ni mfano wazihazi zikawde zafanyula na Muhammad Jamfari unu anakiliha nimbe ni example ya mwanadamu ikao afanya ntongo ziliombana na wangina wavetushinda wasifanya harma insi yatu ancien premier ministre harma zidhomana zikawde afanye kiasi yako shinda harma kiasi ya he na vana koka mengoni mwazo harma huwa nilia wenyewe zinrimazi proje za ndrima na zangina waye akana za hedhamana harma hedhamana he bilan he de harma hedhamana ya he ya vanaka vai bilan globally yakakula mwanadamu mkomori kao arumu harma daula komori au sinshi harma daula komori riji para harma hawanziro inikao de jiro vani ilazimu rijambie amba leo yini symboliquement ikomori istiklali riparani ntongo nziro kabisa be harma ntongo nziro kabisa yo ikao premier ministre watu ancien premier ministre avir harma nzia za shikwasa daendra maore aendre volum paranya fatimana zi conditions zi dégradé ya harma i traversé ici lazimu rizie harma alfuvu lovavo ranaliser deux éléments handrani isanye sahuka karsina utabibu komor wala wantu ikao do warkili ambeli nyangu vozi tahuwa suli mirabaleo kawasuwa nilie insini rakana utabibu wa kweli
na hivyo iliomba rendre tarwasuli majarada zikao risaidiwa mordevani ikao risaidiwa neshini rundo ilopitali ya Nzuani ijeledze wa isangamia ilopitali ya Nzuani mana lazimu vonde vaundwa ilopitali ya referensi vahandu vangina de ile isuku yoito undwao dondoto fikiria o husaidia nguvu yo ilomba ide Nzuani. Pendant ce temps-là risifa ronsi pia walongazja atojo atambie lazima ende Dar es Salaam. Walonzuani alazimu atalie aende Maore au aende Dar es Salaam. Walio Mali ilazimu atalie aende Dar es Salaam au aende vanu vangina au zangina na zangina. Alors que l'hôpital Nzuani ya venzo jouer renforcer wa mananyatu Misbah Abdouada a proposé plan ya hukamba ya tsotongesa leo l'hôpitalini i renforcer wa ivolo statut ya hukamba enda l'hôpital ya referensi ile itongese ishinde irengese prise en charge za wantu nikao na ika zinafasi kazivo wa oblige wala uende vanu vangina. Ya venzo karahisi va ila wa mananya Mzuani atrete wa bambao au vula mananya Mgazja atrete wa bambao au vula mananya Mwali atrete wa bambao hahulindi ile l'hôpital de référence isuku itokao i renforcer wana jao isuku harma ishisi wa shangazija beiske amba ile sijele dzo yangamie le ravoloyo. Pendant ce temps-là wakomori wasifa wakomori waspora naibu wakomori waspora na mazitiko za salia na vanantu wa ruwazi wazenjediru iyo diange somba non seulement karashinda rafanya watu ikao de warjere nyanguvu zita upara mirabale umaha 44 takriban na hivyo ile mataini ravolo ayombe lazimu riangalie irfaidishe na vana wali yomba na wana uroho za shinamna wajambe makade oho ilazimu yangamie stoparo inrasuku stoparo kasintu ne rife bora rife ne stoparo kashintu vahanu yo alama handa alama ya vili tina usikitif kabisa tina usikitif mana kayako lazimu ya kama ancien premier ministre aswasuli harma inzia inikao de hivirona wao waliomba na wanastambu za zitini na vavon sijibu wantu ikao ahala bodu ngufikiri mpaka kula mtu atawalie nsi ya Komorio aihibia ndani ya mpesa azlali ya vahanu waelewe mbana Ibrahim Halidi jela ka harma wantu ikao wahibi ya makwati ya mpesa walionayo toka basi kalindra tayangina toka rengena ja wainza hivyo anfanyano rehalo wasalia wafanya ustabibuzo be ahala boso wa Komori na vavon serege ndrongowe timpaka de waitu rodungu jalia mpaka kula mkomori ikao aparuka na dhamana Komori vavo uo mwiti vavo mjua parohiba na rjue huka tidi wonti pia tidi wahibao na wao wahibao wao walu na zinafasu wahiba watita rojue namna wahiji para na situation na mihima na wakati mordounu wo kamba halabu wala waende vanota waende wa etc. Ibrahim Halida somesa wanahe morde namna wa mama tuna baba tuwasomesa wana wasalia watu wanahe wajitere centuri wangalie namna tumsaidia baba harmo tobibu au etc etc. Leo ruasuli armajarade kao risiju waronti pia na vavo nusorongoa ni rudin fahamisha na wakomori mubuo ya makium vulishendo woni rongovani vusala wantu wanfanyila interpretation ya shinamna wasiriwa ni ya ovwa moja wahukamba wakomori rivenzana wakomori ritahana wasaliamlo harma yezi kamsiran de service watukufu kozi kamsiran de service remo na zi injustices za traitement zifanyulwao janbi za wafanya siasa wavozi inamna zifanyulwao leo sielo mba wana Ibrahim Halidi wa contacte au ministre des affaires étrangères Amin Soefu wa mwambia mbaba wa muade isimlazimu bao aparenzia alawe angie Maore. Amin Soefu wajibu mba abo vavo ntomwambia Azali ilera de yoyo atumwambia Azali mana wana rendez-vous 16h tahupara 16h yo ajidzi watahupara ilewen vani Azali na Amin Soefu kawajibu wana wa Ibrahim Halidi tawamrenge bao wajambia mba imma ahibaki vani asangamia au bora renge inzia renge lala ribahatishe rijambie na jaumbana risendra kajanlua hairi risendra zungu vanur tushnori pare bekarsizi yavani ralindra deyo de mauti de tolinrao wafanye jihadi wafanye zokota wafanye alhamdulillah ala kulli hali Mwenyezi Mungu ajalie zo za kujiri zijiri zizo sirta ambisha wasosalia makatika o risijua ama ancien ministre de l'intérieur washikomori umartamu vumpara tambu ya suha arudi wakati de wowo wa informewa wamvahiza awasulifara za vanasfanya street mazahe na tafadhali thumma tafadhali bezinti haki mayomo fanya stongozini umartamu waihufanyulwa yo haki mana waidha mana mkomori na ministri wangina atofanyulwa yo haki mana waidha mana mkomori be muskemba va janbi de ifanyulwa uvana janbi kesi fanyulwa timpaka kemba janbi yashisiwa au tiyashisiwa fa imma vuske tretema ikao isahu wa huka wani watojua fanyulwa au unu la tujua fanyulwa be unu kasi jua fanyulwa
na tafadhali kwezi mtafadhali be mwemo fanya zini waswasali ya ruwana ova moja na mahaba intini musira feblise mana wasalie kao wo rambia mamsona stobia zini wasir zonyeza matoni na hurambia makamsona stongora kumwambia nizo zinti haki na mtafadhali thumma mtafadhali musifanye zini ike mbanse premier ministre mujidziwa muinformewa kama kolindwa mumlivie toko yonti be makolindwa mufanye de acti ya huka itongese mwangihe emaili mufanye transferi mwangishei CHM ya maore musignifie gravité situation ile itongese zi conventions zingenziani vas conventions zilomba dezilio wantwa zijuwao vana zi actes kao zorsi zijua ambani mwanadamu atoka wonti ya conditions za santé stoko zonti a partir du moment où daula ingia nziani na nsi toko yonti yangina injongo inyo fanyishia zoza ko lazima usifanyishie bemjali ya huka amba email yako lazima yangiwa kayangiwa taitsongesa wanawani wa mrenge bao wa mviti ya mazinzia zino wa mvita aendre alhamdulillah ala kulli hali zintongo kazajiri namna wako saha be wafanye jitihadika uda kota wa mvinge bao na tafadhali kwezi na tafadhali kwezi be wasu wa Komori ronsi pia na tafadhali kwezi be kakula mwanadamu arumishe daula Komori lazimu atretewa au même pied d'égalité na wasalia vusike amba wali yomba ile raili yomba na washamele jamba Allah nisikia mor niskoza out parantambu lera de yoyo zi mekaniki za daula Komori zisitulo nzia nzonzi pia ile zimzungulushe haki mtu wao volontia tisizirongoa amba ilazimu ministry uno ai beneficier ikemba vavo ai beneficier vavo kakolazimu non yo haki wa yuhi beneficier mor namna wanya wasalia walazimu wake harmo haki wa hui beneficier condition mor les ohalo vozi encore une fois va conseil de lili washisi washanzuani walbavula nyuma kele ikawo unu conseil de lili unu wande wanu watolo na yezi invani wajeledzewa ambaka walivwa ta mizahara yao ikawo wako lazimu wavolwayo aremani wade mziro ila wazimu ikemba apashie arumu mtu amvele hangazi janrao ne yezi awambie amba asiju amba ma conseil de lili wonti pia kawaliva salaire zao zile haki zao lazima walivazo fa imma muhimare maoleo isiyo namna iliyo itongese kasina na solution zoko yonti yangina itongese wamsaidie baisha de salaire yae wambe wamlive ila joue apashie ronti pia roijua amba vuhe ya mécanisme zifanyishao au ministère de finances zifanyishao na trésorier na zibon zifanyishao zisaidiwa wantu walawa au vuvola wantu wavolo arrière de salaire ili wajue wanda wajitwa bibu unu voi demander non seulement kavolo ayo kasaidiwa msanda wala kalivo salaire avancé wa ila joie pashia bete suku ikawandro pashia alors ma aéroport ya wanajo pashia wenda ngazja ilera de uyo belo akojo pashia iplacia e belo ay occuper waye ambilo amba hey vwa mtutula la harmashari vale alazima apashe manola sinama msafara airenge vavota jomba ya dunga ntini aparanzie zangina za mtu wangina aufa ima non seulement kama mfanyi diabete nzia uyo itambishiwa ikemba na te place uyo irengwa mana va autorité alazima apashie na mtafadhali thumma mtafadhali na mtafadhali thumma mtafadhali be vavahanu ilazimu mregeye imania nyuregeye muelewe mfanye traitement équitable harma wa Komori wanti pia be inde itongesa umeso zieni za shisiwa na shisiwa zitendre pazon la hujanlia uvamoja na ujama wa Komori ukena tambu waswasali ya ruana omba wasu wantu wavamoja waswasali ya ruana omba na wasu wantu wa huka lazimu ke risikane mihono ristambi hawatukufu kwezi rahimone namna ni mfanyao mana musira feblise harma iluti ya ukamba lazimu rambie wa wakao ambadua rambio mba na mfahamu bonya wan kasiri vinga au wan kasiri vinga shinamna wasiri vinga shinamna remombe tide namna yo moyo mfanye namna yo musuwa va nguvu warambie makamsona na tafadhali thumma tafadhali rijalie amba mkomori ka oda faidisha daula Komori au de airuma ayemo traitewa dans le même pied d'égalité sur le même pied d'égalité risrengera fanya amba wasalie iliomba wasirendwa zema au wasaidi wasivolo za haki zao wana wasalie kao wasidhulumu lo harma za haki zao zinsikitisha na emo kia ambane un ancien premier ministre adan imba vakulindwa maili itransferewa harma CHM autorisation itolwa in maili kao ya kulazima yangiwa na ministère de la santé yangiwa autorisation itolwa ile ajua fangilo transferi apashie ande maore itongese mechongweni kafanyishia tawantu arvira harma nzies kao zitojos degrade i santé manatinzia adekwaza lazimu zinvinge mtunu zinsikitisha. J'imagine wamil itambulo na eleo j'imagine wana wa mwenye wa unu na wajemaza na wasalia wao nao zimbwana na juhudi zikao bao azifanya harma nchi ya Komori heiki ya sashinra
ikemba leo zilivwa morde zinde namna rasuli wa majaraden van vavo watukufu kozi hahula wa harma hiyo vavo na hurongoa na hambiana aba na revenzana waswa komoron trova moja na kakula treatment ya hukamba lazimu isaidie mkomori lazimu imsaidie devolo mba mkomori basi isimsaidie mba devolo mba wede haji bin fulani ala wa harma van kadha na van kadha bezinti haki na tafadhali risfanye modelini hahula wa harma hiyo vavo nisija zalekiana na nyafati ya batu maninyatu mtumuhu Mohamed Janfari kao risimju waronsi pia na vavo nisitosa na ufanye paraleli ya zini na zini za vira timwambia na manroni mbavo ana damu ikao wodungu rongoa amba komorini boraje lir karfanya mordo wanyawe nzani jize mansiju vavo va wantu ikao woma oneti va wantu ikao waona gestion njema va wantu ikao mengonu mwao nisirenga mfano wa Mohamed Janfari zoskauda afanya nisi titekeleza mwono changa ngusoni mwe familia Mohamed Janfari beni sirudi nitose mwananya ikao ihazi ne judi ikao de efanya a demontre huka izini wantoka wa hirongo makarshindu jifanyia zini ntrambo Mohamed Janfari wamitwashima mkini huka vanjema nyengi zikao asifanya bachiru zijua fa ima nisirongo wa devolo mbami mzuani mkomori nijua ozo zikaomba asifanya zanye sa mabadilio malibovu ikao yayo mabadilio ikao avenzo shinra na wangina walio watu shina wasfanye sina example yangina nisimjidani bana alikibla ya mitamihuli isanye sa gestion et transparence ya zihazi zikaoda asfanyao iyo alamanyi so makakula muji harma zinsiza tu una wanadamu ikao wao wanadamu maoneti watu shina wafanye zazini b wasibalili wakasi volo nafasi wafanye zazi namna lazima usifanyishie nisire germa hadisi ya Mohamed Janfari hadisi ya Mohamed Janfari ntaoni ya 70 ntana nyesema Mohamed Janfari suku alawa amaliza zihazi za Faransa aregia ukomori retraite adungu ashuku harma insi ya komori asante difficulté iliyo na masiwa yangina maori nzuani na mwali hasota ni nzuani vovlombo de hao harma zinzia za transport ntongo ikaode iparao wanzuani ajambia mentongoni kala zimifanyishie modelini vani arenge initiative ya huka alonunua imarkabu irongolo ville de Sima 1 aitia nziani ya huka mbele lazimu isahilishe imisafara ya wanzuani ikao ivo ikaomba wasde lungu buje harma masiwa ya hoenda siwani na vangina asaidia harma ntongo ivavo makata jamaizi vavo de makata shuka aeroport da jamaizi difficulté makata enda harma mujo wa Sima uowo ajata na bahi mbai hadisi la kai jele dzao kamba imiji milibovu wani na domoni na mtamdu wa courant be Sima muji milibovu kwa una courant a décidé baketu jwa kama modelini alonu no groupe électrogène aja électrifier mujo wa Sima afanya nzia zauka amba Sima wana électricité yao yaka propre yao yaka privé wako jenrisa mana kavaka mauzi ya courant ya rambadziwa nyanguva hanu edese yaka tawasuhu wasuli harmo umujo wa Sima yo alamanye saombana initiative ya mwanadamu avenza wafanye wefanya vahanu vonti kao de akao ahika harma privé au ahika harma janibi publiki de wanyesa zoskao da tundafanye Mohamed Janfari anyesa huka zintongozo azibuzuza arudi makataja maizimba Sima 1 kaistosha alonunua na Sima 2 yija itonge sa huka na vavonseregea ajali encore une fois Sima ya kojiluhana huka hiyo Sima o devant une karafuikao c'est-à-dire que activité économique ya Sima urinabatu wa Sima arlole yawani wala mwekasimu hajikasimu mngona mrema mlaze vema wao mengoni mwa watu wakambane i activité économique yao ikade harma inkarafu de makati Mohamed Janfari jamaizi amba inkarafu isendra ithamani isisubisezi alea za ulimengu amezimba ile ekonomi itokao mufidu pour l'avenir il a su transformer l'économie ya Sima leo wa Sima watende baode ma grand armatori wa bahari wa lokomori maana Mohamed Janfari ivoilio amba afanya zmarkabuzo yodi ya mtonge sa feu ni Mungu na mrehemu Gashera atenda armatori yodi ya mtonge sa Isufu Damroni atenda armatori leo na wangina na mwanyahe sureti wangina ikao leo watende armatori umujwa Sima utende mengoni mwa muji dynamique sur le plan économique wode Mohamed Janfari donc mwanadamu umoja
il a été capable de transformer la dynamique économique. Il y a au moujoua, il a une dynamique, il y a activité, il y a production de renti, il y a un carafou, il y a une dynamique économique, il y a un transport maritime. Il y a Allemagne sao ambavyo wakomori washinzi ikawo watoshinda wabadili zintongozi kawo na stambu zikawo desiremao harmansi yatu igavo lera de uyoyo zi actions za Muhammad Janfari encore une fois zitongesa ijali ya ukaleure mwasi bunyangusi Muhammad Janfaraja taupara mirabale ya makadri wasima wanda wasoma bushini waregea wao wengi purukua hatunzwani volumba na maisha matiti vwa wantu ikawo wajema zao besha usijomba wana hikima bekawasina nafasi ndibovu ya ushinda wali vieza avion au zimarkabu waende bushini waende warege ibietu ya kozivili ya mtu alors que risijua amba mwanadamu ahiwasuli bushini baisha ukia mwezi au mwezi mili da velish domariali wajemeze waventushinda wamleye woho itongesa Muhammad Janfari zimarkabu za hezo zifaidisha wana wasima kavasi mwana wasima kupara baki matsaenda anda some tuliari awanda some tamatavi awaende mjanga awaende Tananarivu ikemba na kakongi arme markabu yo apashia balbevo vata wasalie ka ole o arma zerezo o kamengoni mwa wantu wa mrema na wao wapashia zimarkabuzo bure rigilia na ofetra kusoma bushini be karsija rangi arma dismordezo vana wasalie ka o madhamana na wananyao na wajema za wa beneficiezi finansi na zinguvu za mnyao uno arwa Muhammad Janfari ka umezingu na mrehemu amlaje vema mana ntini ndongozini manandrongozini zindi za alama za nyesao ambavyo wanadamu ikao zihazi zao wazifanyao zotongesa wabadili maendeleo wabadili na conditions za maisha za wanadamu rahilawa armazo zikaode afanya harma zinzia zovavo wasuwasi wami binafsi ivolomba mwashwani rako benefici au wananyangina washwan rako benefici sutia mwananyatu washwana rongolo Mandela makataka majenga mana Mandela devwa kamanza Nesuf Damrani akompermete Mandela ay paramana nyashwani iliyo ambane kasina conditions za ukambata haregeja hay mana uwa senda awa alawa atarege komori anafanya recherche beka sina pesa Mandela kwenda mbio usonima wao Yusuf Damrani na wao washinde wa parezi billet de service wa vezo wantu wa jouer wa pashie waende nazo wa cause para de volume na vuka zimarkabuza Muhammad Janfari za kufaidisha wana wanzuani bali bevota wana wakomoro wangina wa cause beneficier harma isinzia zovavo zo ala mazanyi sombana unu mwanadamu ikao afanya hazi za kweli harma shosha nzuani na daula ya Komori arudi Muhammad Janfari makatika o de amaizi yalikafala kalahima baina ya wamtamdu na wa Mironti ashongeza isi uvandro simata wasuli mona renge delegation washuko lo mona bagulamu Mironti waiseye watsahisulaha maorde namna mjomba wa mtu ikao waevenza pe na stabilite na uvamoja washkomor awana hukamba lazimu parwana amani tai amani wantu wasuli nayo arudi ashinrazi voti na sambi de makati ya jamba inzuani kana problem za ukamba lazimu a un moment donné i autorité yayo ya nation ya Komori ingie harma daula anzuani harma sosha anzuani itongesa huka Muhammad Janfari atoa zimarkabuza mengoma zimarkabuza kusaidia zi débarquement katza kufanyisha ile watu apare solution harma daula ya Komori maana wao venza uvamoja wa Komori ajano mewa aenda directeur makatika ode arenomewa aenda directori wa yini autorité aéroportuaire makati aenda oho zintongozi kao de azangia azifanya vavo sur le plan ya gestion sociale ya entreprise et société sisi somo na manange kao onu warongola mananya rongolo sedala midu azangia Facebook anyesa hukamba harma takriban mahamili de 2013 à 2015 Muhammad Janfari aja a imposé harma 2 ans à faire un système IKO, paiement régulier tous les 25. Chaque 25 du mois, on doit le voir wasiliwa. Awatilia bonusi zikao zifetincharu za shusila muzindi mbili na imuharamu wana bonusi za encouragement wantu ikao do kufanya hazivavo. Atia assurance ya mutuelle de ya santé, assurance ya santé. IKO istonge sa irenge prise en charge familiale ya mtume na mtumshe na wanatawasili jarada ya wanawane à hauteur de 80% ya prise en charge ikao irengwa na société. Arudi encore une fois zintongozo pia awatilia na 13e mois wako livayo. Yo alamanye sao ambane wo mwanadamu akamlezi akwanyesa ntongo. Mana ntini ndongozini.
Nisongo zini non seulement ni mrande hommage Muhammad Jamfar harma zazi kauda sifanya. Be aussi na ngese huka ambansiyo kakoso wanadamu wavenza wasaidie. Be wantu wao wavavo be ahalabu zitobiambi zikaode zikawarma insiyo vavo nyanguvo zitaleo za hanye sambadezi lazimu zifitie uwadona zinitiative njema zisaidie de wasali ya kawasenteni de zatongesa huka wantu mordo wao leo wawasili huka ambane watolwa harmanzia za kukaza kwa lazimu ikembazi hazi zinosfanya wasfanya shijama wasaidia insi au shisiwa be harmatobiambi za usaidia na uwiji na mauchafi ya voti wadhulumilwa wakati mwengi harmazimbwana za shisiasa. Donc nsana nyese wantu nambia wantu mana nisi salue encore une fois na husalue mwana nyaikao avenze ikomor avenze uva moja wa ikomor arudi avenze inzuani tahupara imirabalewo mwezi ngwa mjandia afanya umsafara ikaoda ufanya hahuka ambane wae mengoni mwa wananya wa inemu yanzuani rita rienti bartojonana rifanye mbwana devo mwezi ngwa mjandia mba muhutari ajandia huka afanya initiative ya msafara wahe afanya nzia aviri maore aonana na wananya wa collectif ya maore aviri farantavani aonana na wanya farantavani taisuku mengoni mwa isuku ile baada isuku ikawa mwezi ngwa muhutari na wai kawoya hudai be lazimu ruvenze komor kawoya hudai be lazimu rusaidie nzuani isidhulumura za kizayo kawoya huka arkokoteze huka be lazimu rahafadhi hizi haki za nzuani harmo vamoja wa ikomor asizo kwezi watukufu nsaha nambie ndongo inantongo haumal zavani nambie asotoni yezi ya leo ambane na mtafadhali mkena dignite mpavi ifamie Ibrahim Halidi wakumtahana haja muifanye kama shinra muifanya beilera de uyoyo muru mtume harama ifamia Muhammad Jamfar mre mwambie ambane mustaham jomfanyia madiho ya Muhammad Jamfar muyafanye shimilitera maana wae anse militaire matovenza muyafanya mumba hishma solaneli na kadha wa kadha wa kadha zinti tobia wantu kawaindre namna hiyo yotide namna lazima ifanyishie na vavo nisishukuri aljawabu le familia Muhammad Jamfari wa mjibu nilo ifamilia Muhammad Jamfari wajibu yezini ambaitongea handare mwambia niyo Muhammad Jamfar wa jeshi weti jeshi la Shkomor jeshi la Shkomor la communauté elfanyulo ntongo mordello de mutu afakandrani dans l'exercice de ses fonctions ne kamwaendra mamfanyilia zini mtahomjomus fanyevani donc na mbao hizo récupération bemtu makolaze mumtukuze harma haziyo harma strongozo de umana jeshi ulekao afu harma hazize dans l'exercice de son travail akandrani afa de akolaze mu adziwa harma honor za jeshi ne kama sifanya vavu na mlawe harma invani na naika Muhammad Jamfar ana mwana nya wa siasa umwana nya wa siasa Muhammad Jamfar ikawo uwajema zahe na zifami zahe womre konese au ombai hishima na watu mbai hishima harma ya madziho na hika ajanliwa huka parohana de munyi baraka mana wode umwana nyahe wa Muhammad Jamfari harma mbwana na ujama na uvamoja vusilawe mtu wa siasa ajambia mbataha joendre shi siasa shidhamana andatendre ye udhamana ajifanye na ubwana bwana wenyewe kasubaliza kakula mtu ikawa ataendre madzihono hatojoa endre kula mtu anamba onu Islam waye mkomor asivenza aenda ndraswalie au andrafanye zo skaude zale kiana na haki za shimaiti yo haki wa yohendra beka vasi mwanadamu atojambia omba asijoendra maana waidho maana tijideni au deni lazima ndravolo ulibovu na ukadha na kadha iyo ketojua yafanyishia harma namna hiyo na wenyewe wasijua mbaka munye baraka awasili harma litengwe la zintongozini uode umwananya wa mju wao wa Muhammad Jamfari wa siasa na naikai jali wa hukamba wae kaparohana hantongoza ngina muzika wa msizituhumu wao wana wao wantu wa shifamia wao watojo wa hinti armas jarada stokaudo wasahao be wasivenza wa respecte wa dignité ya zitongo skaudo wavenzeli wafanyie meiti yao vusila wantu wajawatilia balbala na jeli na bali vavo hazizo nisizia vavo na hutekeleza umhono watanga wangu usoni mwazifamizi kaode za filiwa
Nahambia wa Komori ronti pia ambane ilazimu kakula mwanadamu mkomori kelke soe janbi vahana aliyo ajambie mbana vanra wasuli isir lazimu rinyame rifikirie riloleye be ihairi atuye Komori inamna ini rijivingao ya wanotwabibu na zitambu zangina ka lazimu rendelea harma inamna ini ilazimu rendelea namna voko kakula mwanadamu mkomori aso jifahari risendre radunga nzia ikao itwendrata itsongesa wasalia wasijidisa mba halbe hivyo Ahmed Abdalla na Abdubakar bwana na wangina watendria ombelo wako waniliamba wakomori rikehuri lao harma otwana na uruma zini zajiri zini kweli zini bora au bora jiri karabaki harma uruma nzando ngowe haumaliza vavo amanar tafautishe ihaki ya mkomori wa yehuka huria na inamna uhuria waruma na uwantu ikaodo warkilia mbeli ntongozo tafauti kavasi suku mengoni masuku valazimu vula mkomori ajambiemba wa yehuka mtrona au wa yehuka harma uruma iyo borara na jeli akahuria itongesao mkomori ajambiemba nitongozini kasimjivia kazalazimu ajambiemba kasimjivia tabora jeli akaharma utrona mana uwaje mazatu wakaharma utona wavozi baisha leo kartorongo mantu harma utona mana vuji revolution administrative na tongo zangina bewa wakaharma utona wa wavozi na wao washemeleza bana katwa ukolo lazimu waelewe amba quelque soit le bilan ritso fanyia oi independance ya Komori emaha 44 ni rawan imaha ya tendra vavo imaha amia wa shayuni inamna rakaraona Komori tide namna riona leo baisha ukia karisima satisfene gestion yini namna iliyo leo mana mihima ya mengi devanton weskao zavanse baisha haushashi islazim remola anirlani de namna gestion afanyishia bemtro asendre mwendo tandra laani hukahe amba waye alazimu ake huria wantongo itokoyons azizo nisizia vavo nahambia wanadamu ambane insiatu morde zinsi majirani zilo mabavuni iyo haki wasuhendra usoni iyo haki wasusikane mihono ripareshawiri la ukainsini lazimu rito harmatambu rito harmastambu zonsi pia nyangu ya mautambu ya maupeu ya niyafanyishi hao na zangina riti harmazraiza lazimu zingie be lazimu rijifikirie imeso yatu morde namna zinsi majirani morisi na wangina na zitiza shibara la Afriki zangina za jirengea uhuria zenrao risike wanadamu wajambia au wantu waendra tavala wa wanadamu wajambia mbane wasijutia uhuria maana kavasi wanadamu lazimu ajutie wa yehuka uhuria ilazimu ajutie maana uhuria ntini maana uhuria na istiklali hiyo isanye sambale urumbuza zingwe wasili harma jarada ikao isuhulazimu wawe de urengezi decision za maisha hao uyatsa hao meso na ikauta hao nshifete wawe mshinzo huzifanya na ikauta uishinai wao mshinzo huzi wahuji roti ya maisha donc na ikale uva maisha yaliomba ya mai yoti halatu ya uhuria de hiyo halatu ya namna uhuria warumilwa hiyo de namna vodi vahanu nsahao wa Komor na wananyekao ware mostabu za insi waelewe ambavusike confusion wantu endra wanda warenga zitambu wazitia gestion waibadili na ikote ya uka ambane rikana haki wasuka wantu nsi huria na humia Mungu kamgwa venze ambane zimbwana zinirizu wanaovani zitongese non seulement ritowe yezia shulani funastambu zinizilio be surtout zitongese insini ingie harma rai njema zitorjali ya orke mafier morde zinsi za salia zilumbana za harma fierte na ujiviwa mana rishindiri wanambwana zikao zilawa relawa harma tambu ringia vani ni tojoi kemba non seulement itambweni ifanya prise de conscience kama lazima urtowe zitobia za gestion mbovu be arudi ritowe na zitobia za hurendra idaula wanadamu warendra watrona harma tambu na mashaka ito lazimu ikemba itongweni ketsongesa ya hubadili shikandre shatobia mbi na tobia za shinam nazajiri ile ribu shikandre shivia shautaha uwa Komori rike harma nsi ya hujifahari na hujifuraishia wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.